Halil se prisjeća Selminih riječi o Zeynep. Ona mu je rekla da je Zeynep veoma umorna od dolaska iz bolnice i da se trudi da svima bude dobra. Halil je shvatio da je Zeynep umorna i govorio da je to razlog. On samo želi od nje da mu kaže njenu situaciju i povuče se kako bi ona mogla da odmori. Zeynep govori da onda imaju dogovor, te se njih dvoje rukuju. Zeynep odlazi u kuću, ali tada je zove Selma. Selma govori Zeynep da je rekla Halilu da je Zeynep samo umorna i ništa više, ali je tada pita da li ona zapravo voli tog čovjeka, na šta Zeynep odgovara da ga voli. To sve čuje devojčica koja pomaže u radovima oko objekta i trči kod Halila da mu prenese vesti. Devojčica pita Halila da li zna da ga Zeynep voli. On se pita kako bi ona to mogla znati, a ona govori da je čula preko telefona šta je Zeynep rekla sestri. Halil pokušava da sabere misli jer je srećan nakon što ovo čuo, te govori sebi da mora promijeniti stav, jer sada shvata da je Zeynep stalo do njega. Alper dolazi u Istanbul, a advokat mu govori da je Ajšeino telo pronađeno i da je policija opet krenula da radi taj slučaj. Alper se šokira nakon što ovo čuje, te odlazi da da izjavu. On govori da je Ajše bila najbolja devojka koju je poznavao i da se znaju od fakulteta. Međutim, ovdje vidimo da je Alper bio u nekoj vezi sa Ajše, ali njoj se sviđao Halil. Ona mu nije dopuštala da je zove ljubavi i da se odnosi prema njoj na taj način, ali da li je Alper zapravo kriv? Selma razmišlja da li da se vidi sa Fejazom koji joj je rekao da ima zdravstvenih problema, te ipak odlučuje da nazove Erena i kaže mu da se danas ne mogu vidjeti. Ona laže Erena da mora da uradi nešto sa Merve, ali Erenu to bude čudno. U jednom trenutku Eren dobija poruku od Fejaza da je Selma pored plaže. Halil pokušava da otkrije Zeynepine emocije. On je pita da li bi mu pomogla da odabere poklon za jednu veoma specijalnu osobu. Zeynep mu se obraća ljubomornim tonom, pitajući da li je u pitanju muška ili ženska osoba. Halil čuje promjenu tona u Zeynepinom pitanju, te shvata da ona zaista osjeti nešto prema njemu, ali ona ne zna da je taj poklon za nju. On govori da je ta osoba žena, a Zeynep tada tek postane ljubomorna. Halil nastavlja sa svojim iznošenjem kakva je ta osoba, da je čvrstog srca i jakog duha. Eren odlazi na plažu i tamo vidi kako Fejaz priča sa Selmom. Međutim, ovo je bio Fejazov plan koji igra na Selmino sažaljenje. On joj govori da je bolestan i da bi samo operacija mogla rešiti ovaj problem. Selma naravno nije mogla ostati staložena nakon što je to čula i odlučila je da dođe i vidi šta se dešava. Nakon što Fejaz vidi Erena, on se približava Esmi i pomazi je po kosi, a to sve gleda Eren. Inspektor u stanici dobija sve pozive koje je Ajše vodila i tamo vidi da je posljednji poziv bio od Alpera. On dolazi kod Alpera pitajući ga da li je često komunicirao sa Ajše i o čemu su posljednje pričali. Alper pokušava da ostane nevin u ovoj situaciji, govoreći da njeni roditelji nisu bili za njihovu vezu. Inspektor tada pita da li je Ajše imala nekoga pored Alpera, ali tu se scena prekida i ne znamo šta je Alper odgovorio. Nakon izlaska iz stanice on odlazi na lice mesta gdje je policija pronašla njeno telo i tamo govori da se njihova ljubav nije mogla završiti srećno, ali da će promijeniti to sa Zeynep. Halil još uvijek pokušava da dođe do nekog Zeynepinog odgovora, ali ona uporno pita ko je ta osoba kojoj Halil želi da pokloni nešto. Halil govori da to nije ni Songul ni Gulhan, već neko još specijalan. Zeynep govori Halilu da je glavna stvar ako želi nekome nešto da pokloni zapravo odnos između njih dvoje. Halil samo govori da će uzeti to u obzir, ali Zeynep sada postaje ljubomorna jer ne može da shvati ko je to. Halil namjerno ostavlja telefon u prostoriji i izlazi, a devojčica koja je tu vidi kako Zeynep uzima Halilov telefon i gleda nešto na njemu. Ona odlazi kod Halila govoreći mu da Zeynep gleda njegov telefon, a Halil se nasmeje i ulazi u prostoriju, videvši Zeynep da koristi njegov telefon. Da li će Zeynep uspjeti da pronađe neki izgovor? Zeynep pronalazi izgovor da je zvala svoju porodicu jer nešto nije bilo u redu sa Zumrud, ali sada je sve dobro. Halil zna da je ovo samo Zeynepin izgovor, te uzima telefon i odlazi, a ona se zapita da li je Halil otkrio o čemu se radi.
Vidimo scenu gdje Alper baca Ajše i na stvari koje su preostale kod njega, jer želi da se reši svih dokaza. Skoro smo ubeđeni da je on počinio ovo Ajše, jer je bila zaljubljena u Halila, a ne u njega, ali sada želi da se posveti Zeynep, jer ne želi da dopusti da i ona bude sa Halilom umjesto sa njim. Nadamo se da će policija što pre intervenisati i da će se Zeynep izvući od Alpera. U toku dana Halil i Zeynep jedu na stepenicama objekta, a Halil koristi tu priliku da pokaže slike sa mesta gdje je bio sa prijateljima. Međutim, to je mjesto na kojem je Alper pokazao Berninu i Halilovu sliku Zeynep. Ona prvo ne želi da pogleda jer se plaši da će ugledati tu fotografiju, ali na Halilovu inicijativu Zeynep ipak pogleda u telefon. Ona pita da li postoje još neke slike, a Halil joj sve pokazuje. Ni na jednoj od tih slika nema onakve slike kao što je Alper pokazao Zeynep i ona shvata da je on opasniji nego što misli. S druge strane, Hakan je odlučio da odustane od svoje ljubavi prema Ferihi i od posla u restoranu. On se oprašta od nje ostavljajući sve papire i objašnjava Ferihi da on nema svrhu da ostane ovdje. Feriha je ipak zbunjena i trči za Hakanom, govoreći mu da ostane, jer možda može pronaći nešto što bi ga zadržalo. Hakan govori da je njegovo vrijeme u ovom mjestu gotovo, te odlazi. Da li će Feriha ipak uspjeti da pokaže emocije prema Hakanu? Fejazov plan je dobro prošao. Dok Selma priča sa Tulaj o tome kako će podržati Fejaza u njegovoj bolesti, jer će biti tu kao osoba, ali ništa više, Eren zove Fejaza govoreći mu da on igra neku igru i da nikada neće usvojiti Selmu. Fejaz govori da je sve video kako su bili bliski, ali Eren je ubeđen da je Selma dobra devojka koja nema tajne i ne bi tek tako otišla od njega. Halil i Zeynep zaspe u jednoj sobi dok su čitali priču devojčici, a Halil se budi i gleda u Zeynep, govoreći da je sada pored žene koju voli i da od ovoga nema ništa lepše. Zeynep se budi u Halilovom naručju, a devojčica im govori da je njena majka Sureja spremila doručak i da ih čeka napolju. Svi izlaze da doručkuju, a Sureja govori da su Halil i Zeynep lep par i da ih je Bog stvorio jedno za drugo. Zeynep govori da joj je Halil samo šef, a ona kaže da njihovi pogledi to ne govore. Hakan se pakuje i kreće na put do stanice peške, ali Feriha se budi i vidi kroz prozor Hakana koji ide sa koferima. Ona izlazi na ulicu i trči za njim, govoreći mu da ne ide. Selma i Eren odlaze na plažu, ali Erenu nije ni do kakve priče zbog onoga što je video juče. Selma tada prizna Erenu to da ju je zvao i Fejaz i da se vidjela sa njim, ali samo zato što je zdravstveno ugrožen i želi da mu bude podrška, ali ništa više od toga. Ona nije htjela da nastavi sa tim bez Erenovog znanja, a on je tada uzme za ruke, jer shvata da je Selma dobra devojka i priznala mu je sve ovo, te joj govori da joj veruje i da može uraditi šta poželi. Halil i Zeynep priređuju predstavu sa lutkama deci u novom vrtiću. Halil počinje da ispoljava svoje emocije u ulozi princa, a Zeynep također ispoljava svoje emocije kroz predstavu. U jednom trenutku Halil pita Zeynep da li će se udati za princa, a deca jedva čekaju da ona izgovori da. Zeynep izgovara da i tu se predstava završava. Njih dvoje se poklone publici, a nakon što ostanu sami, Zeynep se postidi pored Halila, a on razmišlja da li ona zapravo pokazala svoje emocije kroz priredbu.